Kulumka ang khumtia deberma norok jotono no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktumawo Puja na fadina layena tini ni koktuma bokrogrok Khorok ni BSF jawani bishingo kok banglamani party mungno tiyei paithaga bobo bono guli koklamani party mung abo bai guli nangi thikya khorok ni BSF jawan borong ni mung Pratap Singh te Shodobir Singh abo haikheno guli nangi thimra jakte khorok sa BSF jawan bini mung Ram Kumar party mung ni yagolo puila bono Silashori hospital abo ni yagolo rohor jaka bono gumoti hangkor sakamnogo party mung Sangrong Sal horo Silashori thana Bharat Bangladesh border Khagrachori BUP ganani Ailmara amsayo Halo riksha chalok tutino lengi kelakya khoroksa riksha driver koktuma mankheno dodro party mung thayo phai sokpaikya fire service ne adong rok logi logi no tlangi thanga bono IGM shakam nogo phiaba thikya hani shaka bono IGM shakam nog ni saknani rok Talkya asai filka Tripura sarong ite kaise sebok khlaine rokni motha Tripura Employees Association aboni logi logi sangrong shala saklai jaka Tripura Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbutang sangrong shala agotla press club o kaise kokthum panda ringai Tripura Employees Association Central Executive ni mungbutang no saklai kha motha ni Central Secretary Vijay Debarma Hamong kahamni bagino 2023 bishiwa BJP no haina hai hapango tubul firna hasteni lukurok abo haikheno 2024 bishiwa sanamjak firnai modi hapang strangshal sarigo hasteni state guest house o kaise kokthum panda ringai abo haina koksaka ha kotoni mantri Ramdas Athawal Sangrong Sal horo sabrum ni damdoma MS Shubokangki filling station biskangni khungsa malkhungo hor nangmani patimung malkhungo hor nangmani patimung ni koktoma mangkheno patimung thayo phai sokpaikya fire service ni adong rok paithago CCTV ni footage nayei damdoma amsani Sagor Singh mungui khoroksa siklana romkha sabrum thanani police Sangrong Sal horo ambasa kulai ni sikla neta Omol Devnath ni nogo samungsitra tangnai rongi joprok mung sobai sukrup khlaikya nog bisingo tongmani joto mani khwnei aboni logi logi bini nog ni tlangjaka rangsak rijakte dal bidal nangkukmani mani khwnei rok party mung ni yagolo samungsitra tangnai rongni mungoi ambasa thanao FIR khlaikya nog phang Omol Devnath Tabuk koktuma sukruboi Khorok ni BSF jawani bishingo kok banglamani party mungno tiyei paithaga bobo bono guli koklamani party mung abo bai guli nangi thikya khorok ni BSF jawan borong ni mung Pratap Singh te Shodobir Singh abo haikheno guli nangi thimra jakte khorok sa BSF jawan bini mung Ram Kumar party mung ni yagolo puila bono Silashori hospital aboni yagolo rohor jaka bono gumoti hangkor sakamnogo party mung Sangrong Sal horo Silashori thana Bharat Bangladesh border Khagrachori BUP ganani Ailmara amsayo Sangrong Sal horo khorokni BSF jawan guli koglai thimani party mungo wana mate kemamao klaikya Silashori te Ailmara amchain joto lukurok guli nangai thine khorokni BSF jawan rongni mung Pratap Singh te Shodobir Singh obai kheno guli nangai thimrajak te khoroksa BSF jawan bini mung Ram Kumar party mung yagulo puila bono Silashori hospital oboni yagulo rohorjak bono gomuti hangkor sakhamnogo koktuma o saimanjaka Sangrong Sal sanja jorao Bharat Bangladesh border Khagrachori BOP ganani Ailmara amsayo duty climate jorao BSF Tripura ad hoc battalion ni constable
प्रताप सिंह ते सदबीर सिंह नि बिसिंगो काइसा कगनो तुयै कक बांलायमानि पाइथाखो बर'नि कक बांलायमानि दाका सफाव थाङै सौगैखा अबनि यागुलो थामथि तुंजागै सदबीर सिंहनो गुलि कगै रोखा प्रताप सिंह मुङै BSF नि अ कन्स्टेबल अब बाय पार्टी मुं थायोनो लांमा सखा सदबीर सिंह अबनि यागुलो ब थामथि तुंजामानि हामियांगै रामकुमार मुङै ते खरसे BSF जावानो नासिगै गुलि कखा अ BSF जावान अब बाय याकुंगो गुलि नाङै थिमराजाक ताबुक रामकुमार पाइथाखो बिनि यागनि यगनानि बागै ते मुंसा लामा करै इंगै प्रताप सिंहनो नासिगै गुलि कखा ते खरसे BSF जावान अब बाय पार्टी मुं थायोनो लांमा सखा प्रताप सिंह पार्टी मुंनि यागुलो पुइला बनो शिलासरी हस्पिटल अबनि यागुलो रहर जाखो बनो गुमति हांखर साखामनगो पार्टी मुंनि कक्तमा मानखिनो पार्टी मुं थायो थाङै सौगैखा हांखरनि एडिशनल SP ते बुखांस्तेनि SDP नो खबै शिलासरी थानानि पुलिस खरंनि BSF जावानि मांकथै खसामानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै गानानि साखामनगो रहरका पुलिस पार्टी मुंगो वानामाटे कमामाव खलाइखा शिलासरी ते आलमारा आमचाइनचो तलुकुरक Bureau Report Chini Khorang Fashalo rickshaw chalok tutino lengi kelakya khoroksa rickshaw driver koktuma mankheno dodro party mung thayo phai shokpaikya fire service ne adong rok logi logi no tlangi thanga bono IGM shakam nogo phiaba thikya hani shaka bono IGM shakam nog ni shaknani rok party mung fashal diporo rajakhor agulini gangel route amsayo Pasal diporo rickshaw saluk tutino khoroksa rickshaw driver thimani party mungo kama masalakya koktuma khnanai rajakhor agulini tongkosong lukurok पार्टी मुंनि लगी लगी नो IGM साखाम नगो तलांगि थांगा बनो फायर सर्विस ने आदं रक फियाबा थेकिया हनै सागा बनो IGM साखाम नगनि सागनायनि रक कक्तुमाव सायमान जाखा फासार दिपर खरकसा रिक्सा ड्राइवर पैसेंजर तयै थांगै तंमानि जरा राजखर आगुलि गांगेल रोड आमसायो आजुमसा लेंगै क्लाइखा ओ रिक्सा ड्राइवर लगी लगी नो फायर सर्विस ने आदं रक नो रहर जाखा कक्तुमा मानखिनो दद्र पार्टी मुं थायो फाय सकपाइखा फायर सर्विस ने आदं रक लगी लगी नो तलांगै थांगा बनो IGM साखाम नगो फियाबा थैगा हनै सागा बनो IGM साखाम नगनि सागनायनि रक ताबु ब थैनाय ओ रिक्सा ड्राइवर नि सिनि मुं मानयाखौ पुलिस মানে কইরা গেছে গাড়ি কইরা মারা গেছে রিকশা চালাই আছে রিকশা চালাই আছে মানে গেছে পারা কইরা মারা গেছে কোন সময় ছিল একটা 5 মিনিট 5-10 মিনিট रिक्सा सालुमांग नो खरकसा रिक्सा ड्राइवर थैमानि पार्टी मुंगो वाना माते कमां मासालाइखा राजखर आगुलिनि तंकसं लुकुरक জীবিত আছেন राजखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि ककथुम चिनी खरां Ketalkha asai firka Tiprasa rongni te kaisa sebok khlainai rokni motha Tiprasa Employees Association aboni logi logi sangrong shala saklai jakha Tiprasa Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbutang sangrong shala agotla press club o kaisa kokthum panda ringai Tiprasa Employees Association Central Executive ni mungbutang no saklaikha motha ni Central Secretary Bijes Deborma TUKS te TNE ni yagulo paithoko asekha Tiprasa rongni te kaisa sebok khlainai rokni motha Tiprasa Employees Association oboni logi logi sangrong salo saklai jakha Tiprasa Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbutang sangrong salo agotla press club o kaisa kokthum panda ringai Tiprasa Employees Association Central Executive ni mungbutang no saklaikha mothani General Secretary Bijes Deborma Shibanando Deborma no songjakha mothani asukphang Horendra Deborma no working president te Pulen Deborma Mukundo Zomatia Podmalochon Zomatia te Shri Kumar Deborma no songjaka asufang yaksu obai kheno khorok suku no general secretary khorok sini no assistant secretary khorok buri no office secretary khorok ni no cashier khorok sini no executive member te khorok siba no central working committee member songjaka Tiprasa Employees Association Tipra mothani support khlainai sebok khlainai bodol hwnai saka mothani general secretary Bijes Deborma Chini Tiprasa Employees Association ngai seng mia seng sini Tiprasa Employees Association kaisa bodol snamjakha a bodol ni nahar mungkha
Chini Tripura Chini scheduled tribe keba ST Chini jebabe Chini manthai bibak jagawano tam government tam non government abarokno thik bahiki maniman abarokno tisem kaisa movement khainani bage seng kaisa bodol ma saikha ka bodol Chini 54 central committee tongo engke borongni bisingo president chongjakha Shivananda Dev Burma, Working President Chongjakha, Harendra Dev Burma, Vice President Tongo Khoragpure, Borong Bisunga Tongo Pulen Dev Burma, Mukunda Jomatia, Podoluchon Jomatia, Sri Kumar Dev Burma. Noijonotiye General Secretary Tongoro, Abarongha, Chandrasekhar Dev Burma, Chitta Dev Burma, Vijesh Dev Burma, Sudhir Dev Burma, Tinku Jomatia, Kondropo Dev Burma, Mrs. Monju Dev Burma, Shiva Mohan Tripura, Amrita Manik Jomatia, Mithun Dev Burma, Tushar Dev Burma, Duluram Dev Burma, Shashindra Dev Burma, Subhash Dev Burma, Ajay Ram Riyang, Pradeep Dev Burma, Khapang Dev Burma, Vishadon Jomatia, Dinesh Dev Burma, Apurai Jomatia, Ojit Dev Burma. Office Secretary Khoroktam, Juddomoni Dev Burma, Sudharanjan Dev Burma, Mongol Dev Burma. Treasurer Eba Rangphang, Devesh Dev Burma, Rajani Dev Burma. Executive Member Tongo, Buduliana Rangkhol, Devdulal Tripura, Sanjeev Dev Burma, Kukon Kishore Jomatia, Chanmuni Riyang, Horidon Riyang, Phulmala T. Dev Burma. Central Working Committee Member Tongo, Mrinal Kanti Dev Burma, Somendra Dev Burma, Sandhiram Riyang, Olindra Jomatia, Shukram Dev Burma, Vishwajit Dev Burma, Obir Kanto Molsom, Devroto Dev Burma, Ranabir Dev Burma, Jiten Dev Burma, Uttom Tripura, Shambhu Moni Koloi, Onimesh Jomatia, Padanya Riyang, Pabanya Riyang, Chiranjit Riyang. Abrokha Chini Central Committee ni Adongra. Total কত জন আনাতে খাজা 54. সারা ত্রিপুরা Tripura. এবং जों बोसगां सप्ताहनि सिमिनो जों सारा त्रिपुरायाव जोंनि डिभिजनाल कमिटि हायाकेबा प्राइमारि कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि अब खाजानाय অমত মানে অমুক যে খাজা মানে সংগঠন যে খাজা মানে অব নাহার মুক্তাম अब नाहार मुंगाय जोंनि त्रिपुरा सारकनि हामख्रायनो दै जों सांगां যেমন ताबुक तो जों बेसिकली जों आरो सेबुक बदल सेबुक रंनि तो जों फुलामा तांग्रानाय जोंनि गोबांमा सेबुक रं प्रमोशन माया रिक्रुटमेन्ट या गोबांमा पोस्ट वेकेन्ट दङ फिलआप निया विभिन्न भाबे जोंना थों दङ आबोंना जों मानिनायनि बागै जों आरो चेष्टा खायनाय मुभमेन्ट खायनाय आबो जों डीए तो अब तो इन जनरल डीए तो एसटी एच जनरल जो तो अब तो दङ न गाब्रो मत ये चिनि मुभमेन्ट खायनाय के बोसगां साला चिन त्रिपुरा सारा गोबांमा गं दङ रां पैसा करि परिमिया जों आब्रुं मचिनि कर्मचारि जों गायसा वेलफेयार फान्ड पे जों बरनो किछु जे मानसि जों सुबानानि बागै जोंनि बदल वानसुनाय जाय नन बदल कि कोनो पॉलिटिकल पार्टी बे करंजाकदा पॉलिटिकल पार्टी बे जों गोनांजाक हिनि गमानो हि गमानो ताम हिमालय जों त्रिपुरा मथा तां महाराजानि नेतृत्व जे थानसा कनसेप्ट वो जे जत बदल थानसा खायखा आपना जों मोस्ट वेलकाम এবং जोंबो आसामनो जोंबो एज ए कर्मचारि हिसाबै जेसेक मानसिक जोंबो शेयार खालामनायनि बागै जों प्रस्तुत बोसगांनि सालाव त्रिपुरासो सेबक खालायनाय रंनि दाल बिदाल मानथाय सौथायनि बागै सामु खालाय थांनाय होनै कग्र लायख्या मथानि जत तां अखरा ते तांफां आदं र राजखर आगुलिनि सिमि किरसानुनि ककथुम चिनि खरां Samung kahamni bagay na 2023 BCO BJP no hai na hai hapangaw tubo firna hastani lukurok. Abo hai keno 2024 BCO sanamjak firna modi hapang.
स्रांसाल सारिगो हास्टेन स्टेट गेस्ट हाउस काशो कक्थुम पांदा रिंगै अबहायनो कक्साका हा कतरनि मंत्री रामदास आथवाल सांग्रं सालो हास्टेव फाइसक पाइख्या हा कतरनि ससियेल जस्टिस दे एम्पावरमेन्ट बेदंनि मंत्री रामदास आथवाल हास्टेव सकपाइखेनो आ सालो बेदंनि आदं रौबाय कक्सा पान्दाव आसुखा हा कतरनि मंत्री रामदास आथवाल अबन यागुलो सांग्रं साल सारिगो हास्टेन गेस्ट हाउस काशो कक्थुम पांदा रिंगै हा कतरनि मंत्री रामदास आथवाल साका हास्टेन मंत्री अग्रा बिप्लब कुमार देवनि दुमुंबाय सिगाङै हिमै दङ सिकनसा हास्टे त्रिपुरा सामु काहामनि बागैनो 2023 बिसिओ बीजेपी नो हाइनो हाइ हापंगो तुबु फिरनाय हास्टेन लुकुरक अब हाइखेनो 2024 बिसिओ स्नामजाक फिरनाय मोदी हापंग हनै ये आंदोलन में मैंने पहले भी बोला कि आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन बन गया है। सरकार का सुनने के लिए ये लोग तैयार ही नहीं है। तो 11 बार मीटिंग तोमर जी के साथ हुई, लेकिन हर मीटिंग में कानून पीछे ले लो, यही उनका रहा और इसीलिए मार्ग निकला नहीं। इसलिए किसान नेता जो जिम्मेदार है, ऐसा हमारा उनके ऊपर आरोप है। मंत्री जी, एक दूसरे सवाल है कि महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार जी के साथ आपके अभी रेगुलर टच में आने की कुछ खबर मिली है, तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है? क्या सत्ता पक्ष अभी कमजोर होने वाले हैं या फिर से जो गठबंधन था एनसीपी के साथ, सॉरी शिवसेना के साथ बीजेपी का, वो गठबंधन फिर से होने वाला है? हाँ, तो मतलब ये महाराष्ट्र की जो स्थिति है, ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। ये शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई और जिस शिवसेना ने हमेशा कांग्रेस एनसीपी का विरोध किया, लेकिन आज उनके साथ हाथ मिलाकर वो सत्ता में आई है। माननीय उद्धव ठाकरे जी की मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, इसको हमको आनंद है। लेकिन बीजेपी को छोड़कर वहाँ जाकर मुख्यमंत्री बनना, ये बाला साहब ठाकरे जो उनके पिताजी थे, उनके विचारधारा के खिलाफ है और अभी रोज एक दूसरे के खिलाफ आरोप निकल रहे हैं। एनसीपी के बारे में, शरद पवार के बारे में उल्टी सीधी बात की जा रही है शिवसेना की तरफ से, और एनसीपी भी मतलब उल्टी सीधी बात कर रही है। कांग्रेस की तो रोज उल्टी सीधी बात है। तो इसमें ये हो सकता है कि एक तो उद्धव ठाकरे जी को हमारा ऐलान है कि वहाँ उनके चक्रव्यूह में मत फंसो, शिवसेना का भला चाहते हैं तो आप ये दोनों को छोड़कर आप बीजेपी के साथ आइए, आरपीआई के साथ आइए और हम सरकार को बनाते हैं और 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रहो, 2.5 साल मुख्यमंत्री को देवेंद्र फडणवीस को दे देंगे, बाद में भी हम इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे। ये निवेदन हमारा शिवसेना को है और अगर शिवसेना नहीं मानती है तो शिवसेना का और एनसीपी का झगड़ा चल रहा है, तो शरद पवार भी इस सरकार का सपोर्ट निकाल सकते हैं। शरद पवार इस सरकार का सपोर्ट निकालेंगे तो सरकार गिर जाएगी और फिर शरद पवार जी और बीजेपी एक साथ आ सकती है और सरकार बन सकता है। तो ऐसा कुछ माहौल है, ये तीनों का बटने वाला नहीं है। ये तो आपस में रोज इनके एलिगेशन चल रहे हैं। तो ये दो प्रस्ताव हमारे सामने, एक उद्धव जी शिवसेना उद्धव जी बीजेपी के साथ आए, या अगर उद्धव जी नहीं आते हैं तो शरद पवार जी ने अपना अपमान इतना हो रहा है तो वहाँ उन्होंने मतलब यहाँ आना चाहिए। कक्थुम पान्दाव हा कतरनि मंत्री रामदास आथवाल टेबो साका कृषक आंदोलननि बिसिंतै किसाजक थोंगोरों बदल थोंगोरों मानमुं मानानि बागै सिमिनो लाहारो अंखरजाक होनै राजखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनी खरां सांग्रां साल हर साब्रुमनि दामदमा एमएस शुभकांक्षी फिलिंग स्टेशन बुस्कांनि खुंसा मालखुंगो हर नांगमानि पाटिमुं मालखुंगो हर नांगमानि पाटिमुंनि कक्तमा मांखेनो पाटिमुं थायो फाइ सकपाइया फायर सार्भिसनि आदं रक पाइथागो सीसीटीवी नि फुटेज नायै दामदमा आमसानि सागर सिंह मुंगै खरकसा सिक्लानो रमखा साब्रुम थानानि पुलिस सांग्रं साल हर साब्रुमनि दामदमा एमएस शुभकांक्षी फिलिंग स्टेशन बुस्कांनि खुंसा मालखुंगो हर नांगमानि पाटिमुंगो स्राबसानि बिसिङो न उफ्ला काफ्ला सालायख्या पेट्रोल पाम्पनि नायखल आदं रक लगे लगे न फायर सार्भिसनि आदं रकनो रहर जाखो कक्तमा मालखुंगो हर नांगमानि पाटिमुंनि कक्तमा मानखेनो पाटिमुं थायो फाइ सकपाइख्या फायर सार्भिसनि आदं रक फायर सार्भिसनि आदं रकनि साइथिं मुंबाय याफाव फाइख्या हर जुलाइ किसिजानि बागै कातिखा कासिया कतर हर नांगमानि पाटिमुंनि यागनि दामदमा आमचाइनि लुकुरक कक्तमा मानखेनो आमचायाव फाइ सकपाइख्या साब्रुम थानानि पुलिस पाइथागो सीसीटीवी नि फुटेज नायै खरसा बरनो सिनुइ मानखा पुलिस
Oboni yagulo sabrum damdoma amchain sagor singmungoi khorsa siklano romkha sabrum thanani police. কি তো হয়েছে ওখানে এখানে আজকে আমরা তো অফিসের সামনে আমরা বসেছিলাম, কয়েকজন বসে গল্প করছি, আমরা স্টাফরা ডিউটি সবাই ডিউটিতে আছে। এখন ইন দি টাইম একটা রানিং কল গেছে আমাদের কাছে যে একটা নতুন বিউসি এখানে একটা গাড়ি রাখছে, পেট্রোল কে বা কারা আগুন লাগা দিছে, এটা জ্বলতাছে আগুন। আমরা সাথে সাথে আইছি, আয় এখন নিবানোর পরে এখন নাম্বার আমরা লইলাম। গাড়িটার নাম্বার হচ্ছে TR034208। মানে নাম রয়েছে টুটন দাস, গাড়ির যে মালিক। এখন সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতিটা আমরা বুঝতে পারছি না, বাকিটা কালকে সকালবেলা আমরা রিপোর্ট করলাম আর কি আসে বিষয়। এমনি আর বাড়তি কোনো ক্ষতি হয়েছে স্যার? এর মধ্যে আর অন্য কোনো ক্ষতি হয় না, শুধু গাড়ির সিঙ্গেল গাড়িটার একটু ক্ষতি হয়েছে। এখানে ওখানে যে আগুনটা লেগেছে এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? এটা তো আমরা তো এটা দেখি নাই বা তারাও এমন কিছু বলে নাই, কারণ তো সাসপেক্টেড বিষয়টা সন্দেহজনক, অন্তত আর আমরা বেশি কিছু বলতে পারবো না। স্যার আপনার নাম? রঞ্জন ভৌমিক, আমি সাব অফিসার, সাবরুম ফায়ার সার্ভিস। Sabuni dagimong sagor singmungoi o sikla malkhungo hor suni rekha obono saitugoi naitugoi tongo tabok sabrum thanani police. Bureau report Chini Khorang. Sangrong sal horo ambasa kulai ni sikla neta Omol Devnath ni nogo samungsitra tangnai rongni joprok mung sobai sukrup khlaikia nok bisingo tongmani joto mani khwnei aboni logi logi bini nokni tlangjaka rangsak rijaktai dal bidal nangkukmani mani khwnei rok pati mungni yagolo samungsitra tangnai rongni mungoi ambasa thanao FIR khlaikia nok phang Omol Devnath pati mung ambasa thanani kulai thakur poli amsayo. Sangrong sal horo nogo kebu kerisini chepna harei ambasa kulai ni sikla neta Omol Devnath ni nogo khlaikia samungsitra tangnai rongni jopromung sobai sukrup khlaikia nok bisingo tongmani joto mani khwnei rok oboni logi logi bini nokni tlangai thangka rangsak rijakte dal bidal nangkukmani mani khwnei rok pati mungni yagulo samungsitra tangnai rongni mungoi ambasa thanao FIR khlaikia nok phang Omol Devnath koktumao saimanjaka sangrong sal horo kisa samungno tui nokni phatro thangmani ambasa kulai thakur pori amchani sikla neta Omol Devnath yangte khaksa phaising bini bihikte busajukbo buni nogo kaisa pandao thangmani afuro obhai jora nono chepna harei sangrong sal horo Omol Devnath ni nogo soprobkha samungsitra tangnai rok sobai sukrup khlaikia nok bisingo tongmani joto manai khwnei rok oboni logi logi bini nokni suitcase bisingni tlangai thangka rangsak rijakte dal bidal nangkukmani manai khwnei rok pati mungni yagulo samungsitra tangnai rongni mungoi ambasa thanao FIR khlaikia nok phang Omol Devnath. আমি বাড়িতে ছিলাম না, কোলাই বাজারে ছিলাম আর আমার ফ্যামিলি ক্লাবে একটা রিয়েকশন চলতেছিল, ওই জায়গা ছিল বাচ্চাটিকে নিয়ে। ওই সময়ে আমার ঘরের দরজা এই জানালা ভেঙে এই আমার সোনের জিনিস সব নিয়ে যায়, 4টা চেইন আর আপনার সব জিনিস উলট পালট করে তারা চম্পট দেয়। কে কে আসলে কোনো ইয়ে আসেনি যে কেউ উপরে সন্দেহ আসেনি যে থাকতে পারে? 3-4 দিন আগে লন্টু শাহ কোলাই বাজারে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আমাকে মেরেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব ঘটনা ঘটেছে। লন্টু শাহ কি বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েছে? ওই মেলার মধ্যে গিয়ে সেটা মদ খেয়ে উশৃঙ্খলা করেছে, আমি ওকে আটকাতে গিয়েছিলাম, ওর জন্য এইসব পরিপ্রেক্ষিতে এইসব কাজ করেছে। থানা জানাইছেন? থানা পুলিশ এসেছিল। kok silchamo manmani yagulo tamo saktharmung na harno tabok ambasa thanani police obo jorano kok sanai. Bureau report Chini Khorang. Tabo kisah lenglamani jora tebo haste hayung te ha kotoni kok toma tuwi phaidongo lenglamani yagulo. Kulumka, Tripura hasteni jota lokurong nung ani khabe khubay hamjang maya faro. O shashhanlote. Finally 1st October ni shiminor ni bagi chengjang nai. Shorno Komal Jewelers so Shorno Sharat Orgo. Je jaga megala ki draw norog man nai kaitham ranching ni necklace. Tebo tongnai la ki draw 21 gold coin. Diamond purchase khaina rong bagi ang shana mo norog ni bagi botongo kaitham diamond ni ring. Te every purchase norog man nai gift te discounts. Chini Khorang Jewelers of Hai Nai Film. Government is just right at the Takla is more shut in a Palaline. Hambai.
Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Lenglaman iyagolo haina hailam sogo chini kokbro koktumawo. Haina hai faidi naila firana tini ni koktuma bokhorogro. Khorokni BSF jawani bishingo kok banglaimani party munotiyei paithago bobo bono guli koklaimani party mung abo bai guli nangi thikya khorokni BSF jawan borongni mung Pratap Singh te Shodobir Singh abo haikheno guli nangi thimra jakte khoroksa BSF jawan bini mung Ram Kumar party mung ni yagolo puila bono Silashori Hospital abo ni yagolo rohor jaka bono Gumoti hangkor sakamnogo party mung Sangrong Sal horo Silashori thana Bharat Bangladesh border Khagrachori BUP ganani Ailmara amsayo. Halo riksha chalok tutino lengi kelakya khoroksa riksha driver koktuma mankheno dodro party mung thaya phai sokpaikya fire service ne adong rok logi logi no tlangi thanga bono IGM shakam nogo phiaba thikya hani shaka bono IGM shakam nogni saknani rok. Talkya asai filka Tripura sarong ite kaisha sebok khlaine rokni motha Tripura Employees Association aboni logi logi sangrong shala saklai jaka Tripura Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbutang sangrong shala Agartala Press Club o kaisha kokthum panda dingoi Tripura Employees Association Central Executive ni mungbutang no saklai kha motha ni Central Secretary Vijay Devarma. Samung kahamni bagino 2023 bishiwa BJP no haina hai hapango tubu firnai hasteni lukuro abo haikeno 2024 bishiwa sanamjak firnai Modi hapang Srangshal sarigo hasteni State Guest House o kaisha kokthum panda ringoi abo haino koksaka ha kotoni Montri Ramdas Athawal. Sangrong Sal horo sabrumni damdoma MS Shubokangki filling station biskangni khungsa malkhungo hor nangmani patimung malkhungo hor nangmani patimungni koktuma mankheno patimung thayo phai sokpaikya fire service ni adong rok paithago CCTV ni footage nayei damdoma amsani Sagor Singh mungwi khoroksa siklana rongkha sabrum thanani police. Sangrong Sal horo ambasha kulai ni shikla neta Omol Devnath ni nogo samusitra tangnai rongi choprok mung sobai sukrup khlaikya nog bisingo tongmani joto mani khwnei aboni logi logi bini nog ni tlangjaka rangsak rijakte dal bidal nangkukmani mani khwnei rok party mung ni yagolo samusitra tangnai rongni mungoi ambasha thanao FIR khlaikya nog thang Omol Devnath.
Tabu koktoma sukruboi. Fashal Agotla Municipal Corporation Amsayo Chaya Lamati Lamagana Gini Falai Muihan Falnok Rogno Choproka Agotla Municipal Corporation Task Force Bedek Sebai Kibizaka Rajakor Agolini Lamagana Gini Sanamzak Borongni Muihan Falnok Rog High Court ni Kerong Sebai Haino Hai Lamagana o Muihan Falke Kerong ni Raja Tike Kerak Shaktar Mung Naharzakna Hanishaka AM Shini Sanitary Inspector Dilip Deborma Haikuni dagi Mumbai, Pasalo, Haino Hai, Dewasha Agortola Municipal Corporation Amsayo, Saya Lamati Lamagana Gini Palnai Muihan Palno Rogno, Sopropka, Agortola Municipal Corporation Task Force Bedek. Obai Keno Subai Kibizaka Razokor Agolini, Lamagana Gini Sanamzak, Muihan Palno Rog, De Mani Kunui, Palnai Roni Chigon Palno Rog. Haikuni dagi Muno, Subai, Haino Hai Lamagana o Muihan Palke, Keroni Raja Tike, Grab Saktan Muna Harzangai, Hanishaka, AM Shini Sanitary Inspector Dilip Deborma. আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো রাস্তার কিনারে বা শহরের আনাচে কানাচে যেভাবে আমাদের মানে পাখি মুরগ বা মাংস এইভাবে কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এটার জন্য হাইকোর্টে একটা ভার্ডিক্ট হয়েছে তো ওইটার জন্য আমরা অনেকদিন যাবতীয় মানুষকে এবং যারা বিক্রেতা তাদেরকে আমরা সতর্ক করে আসছি আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছি যে তারা যেন এইটা থেকে বিরত থাকে তো ওরা এটা করছে না তাই আমরা আবার মানে অনেকদিন আগে থেকে এরকম চালু ছিল তো এখন আবার আমাদের হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ এসছে যেগুলি আমাদের ইদানিং আবার যেভাবে বাড়ছে সেটা যেন বন্ধ করা হয় এবং পৌর নিগমকে আদেশ দিয়েছেন যেন এগুলি আমরা অতি সত্বর বন্ধ করি তো তারই জন্য আজকে আমরা আবার অভিযানটা নতুন করে শুরু করলাম এই অভিযান আর অনেকদিন চলতে থাকবে এবং আগামী দিনে আমরা আবার যারা বিক্রেতা তাদেরকে আমরা সতর্ক করতে চাই এইটা থেকে যেন বিরত থাকে Obani logi hapuni dagi mong tongmani haike lasen nawoi hatini sanamjak thayo asugui baniya khlanya ni bagai koimong narakha AMC ni officer Dilip Deborma Rajakor Agulini Simi Pronomni Kokthum Chini Khorang Biloniani South Sunai Jori SSB Idbata Bishingo Kalachoron Bashumongui Khorokja Borok Idbata Manager no Botok Klaimani Logi Sebai Shukrup Klaja Kabini Office Party Mungni Yagolo Kalachoron Bashuni Mungui Bilonia Thanawo FIR Klaika Botok Klajagnai Shagor Bonik Botok Klaimani Yagolo Paithago Kifili Thangnan Shukang Bata Malik no Khobui Idbata ni Jota Adong Rokno Buthari Kibinani Damrong Rukha Kalachoron Bashumongui Oborok Jagathai Seklaimani Party Mungno Tuyei Kalachoron Basu Mungui Khorja Borokni Yago Butok Klaijaka Sagor Bonik Mungui Biloniani South Sunai Sori SSB Idbatani Manager Butok Klaimani Logi Sebai Shukrup Klaijaka Idbatani Office Party Mungni Yagolo Kalachoron Basuni Mungui Bilonia Thanawo FIR Klaika Butok Klaijanai Sagor Bonik Butok Klaimani Yagolo Paithago Kifili Thangnani Sigang Hati Barsani Bishingo Bini Jagathai Yakari Riya Hinke Bata Malikno Khoboi Idbatani Joto Adong Rokno Buthari Kibinani Damro Murukha Kalachoron Basu Mungoi Oborok বইয়াছিলাম বাটটাতে গাড়ি একটা ঢুকছে তো আমি যথারীতি গাড়িটা ঢোকার সালাম লইতে রয়েছিলাম বলে বাইরের থেকে একজন আমি তো নাম যাই না তারপর বাইক নিয়ে বাইকটারে পারাবারে অ্যাক্সিডেন্ট আইতাম করে এখানে আইসে কইছে জীবন ভূমিক কই তারা তাড়াতাড়ি ফোন কর আমার দেখে বেগে গেছে আমি কই কি তুইছে তো কি তুইছে কথা কইছ না জীবন ভূমিকে তাড়াতাড়ি ফোন করে সেরা দরজাটা ধরেছে অনেকবার বাড়ি দিয়েছে দূরে বাড়ি দিয়েছে বাড়ি দিয়ে সেটা আমার কাছে কুইট দিয়ে আসে আমি বলছিলাম সে একটা লাঠি দিয়ে আমার টাকা দিয়েছে দেওয়ার পর এখানে কলমদানিটা আসলে কলমদানিটা নিয়ে এসে এমনি আসার মারছে আসার মারছে পরে এমনি জিনিসপত্র নিয়ে ফালাইটা দিতেছে তারপরে আরেকজন এসে চল চক্ষণ কিছু জন পরে তারপরে ব্যাগ একটা আসলো টিকিটের ব্যাগটা ধরে এসে বাইরেটা মেরে সেটা বলছিল তোরা তাড়াতাড়ি কবি জীবন ভূমিকে বাট্টা ছাড়তো না যে তোরা মেয়েরা আগুন খুলে দাও টিকিটের ব্যাগটা কিসের টিকিট আমরা ওই নিকাশির টিকিট ইট নিয়ে যে ঢুকে তারা আমরা টিকিট দিই এটার টিকিট আচ্ছা আপনার নাম কি আমার নাম সাগর বণিক আপনি কি করেন এখানে ম্যানেজারে এটা কার ভাটটা এটা জীবন বিলের ভাটটার নাম কি এসএসবি এটা কোন জায়গা সোনাঝুরি কোন সময় ঘটনা প্রায় 15টার দিকে মামলা করা হয়েছে হ্যাঁ কার নামে মামলা করা হয়েছে এটা বসু কালাচান বসু ডাকনাম বাসু মামলা Party Mungno Tuyei Batawo Samong Khlanya Adorongni Bisingo Nukjaka Khadumo Bureau Report Chini Khorang
tini ni kok toma asak jora teinyo te bahas te hayung te ha koto ni kok toma shaimana bangai choyawui nai tongdi Chini Khorang. ज्ञान की सवारी साथ में यारी खास लम्हों की जो बात है कुछ बनने की है बारी उसका ही तैयारी लेके सपनों की उड़ान है छूना है आसमां रोज हम में है वो दम आगे है बढ़ना टेक्नो वाले हम टेक्नो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अगरतला। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। Tangbo sanay ani kaniyal tino ani kaniyal tino nai tho khumbar baro junk nainik charo chomoi budul na khabo khapa odila chavo nai tho khumbar baro junk nainik charo chomoi budul na khabo rangchangni wati wawo jengke naini ke cara waisha wisuna khera puno gai nang leyano jadu koile ja nang hai ta shade wan shuk ma khani kono kotha ma thangana
reki oine haidi ani ganao Dairing sakabo ang haidi nang boganawo ujung reki oine haidi ani ganao Dairing sakabo ang haidi nang boganawo Haping shabari tonggo Nai thokumbar ganao Beri ruwan no no Khole ni nikha juo Jadu koile ja nung hai ta shade wan shuk ma khani kono Kothoma thangane Malay manisi nung bai shurap sa ang bai Nakharai marino phunugui ang bai khapurei tongane Langmani jadu nung bai Kok piti shanai Kok tangbo shanai Ani khaniya lutino Ani khaniya lutino Wan shuk ma khani kono Ani khaniya lutino Koloni ni yang kelekha Muani tizilang kutumo Rutung nai di nengaro Arono kelek sang manano Koloni ni yang kelekha Muani tizilang kutungo Rutung nai di nengaro Arono kelek sang manana Kani kecaro ni mang sendrobo Chiari panti hai Kenai kau cakai Hamzang maku bersama Mokoloni ni yang kelekha Wanita zilang kutumo Rutung nai di nengaro Arono kelek sang manano Orang syarah Bersama kita No Chairena Orang syarah
zilangku thungo rutung nai di nengaro arono kelek sang manano okoloni ni yang kelekha wanita zilangku thungo rutung nai di nengaro arono kelek sang manano khani kecharo ni mangseng robo chiari panti hai kunai thau chakha hamzang maku boisma mokoloni ni yang kelekha wanita zilangku thungo rutung nai di nengaro arono kelek sang manano You are my part of life. I need you by my side. I wanna die in your arms. tang chalai thangka ning anbai ho ani chukuno tang chalai thangka ning anbai ho ani chukuno maya hne ke shabo tongthok asai masal NX de Burma hai dau hai bisiki dingai phai shok paka tongthok ni o asai masal NX ni asai masal bisik ni pung masalo nono kha kaham hamjak mate hamaria parka ni baba Madurai de Burma te ni mama asa de Burma ni nana song Sandhyarani te let Bishu Lakshmi de Burma Nini Thagu song Prafulla te Shukurai de Burma Nini Bai song Elbiza Elina Milbi Karima te Juma de Burma Nini Dada song Romoy Achuk Lem Ujal te Jacob de Burma Chini Khorang nono ya karo Abo ekeno NX ni asai masal bisik ni pung masalo nono te bo kha kaham hamjak mate hamaria parkha nini jetha te jethi song Shanti Samprai Shukulakshmi te Shubarani de Burma nini Pi Puspa de Burma nini mama te mami song Bishudev te Chinurani de Burma
নিনি মইতে মুয়াসং প্রবারানি মায়ারানি প্রতিরঞ্জন তে বীর কুমার দেববর্মা halo chini khorang ni bukhak tei bo pai playa kha kaham hamjak ma tei siba ya pharo no hamjago NX ni kuma Shambhu Chandra Para Janmi Joynagar Radhapur Salthang Tripura Nini khaba keri khada maya nei ke shabo nini khaba keri khada Khulumkha Tripura hasteni jota lokorong no ani khabe khubbai hamjang maya pharo অশা শানলতে ফাইনাল 1 অক্টোবর নি শিমিনোর নি বাগি চেংজাংনাই স্বর্ণকমল জুয়েলার্স স্বর্ণ শারদ অর্গ যে জায়গা মেগালা কি ড্র নর মাননাই কাইথাম রাঞ্চি নি নেকলেস তেবো তংনাই লাকি ড্র 21 গোল্ড কয়েন ডায়মন্ড পারচেজ খাইনা রং বাগি আং শানামো নর নি বাগি বতঙ্গ কাইথাম ডায়মন্ড নি রিং তে এভরি পারচেজ নর মানাই গিফট তে ডিসকাউন্টস স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ফাইনাই ফিল গভর্নমেন্ট নিজ তো রাইদাতে তাকলে নিচে মার সাথে না পালে লাইন হামবাই কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21 সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা মিছিল জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मा बखरक रक सकांगो चंगजाक तंगमानि हाइखेनो हा सालो हास्तेनि फिलचिनि विधानसभानि फिलचि अधिवेशननि सकांग फायारपुर विधानसभा आमचानि एमएलए रतन चक्रवर्तीनो संजाखा विधानसभानि स्पिकारनि बागै बिनि मुंगति शाखा मन्त्रि बथबनि आदं रतन लारनाथ आबोनि यागुलो एमएलए रतन चक्रवर्तीनो विधानसभानि स्पिकार खाइजाखा हनि साखलायखा विधानसभानि डिपुटि स्पिकार बिशबबन्धु सेन Khorang BSF jawani bisingo kok banglai mani party mungno tei paithago bobo bono guli kok mani party mung abo bai guli nagai thika khorang BSF jawan borok mung Pratap Singh tei Satbir Singh abo hai kheno guli nagai thimra jakte khoroksa BSF jawan bini mung Ram Kumar party mungni yagulo poila bono Silasore hospital abo ni yagulo rohorja khaboro gumti hangko sakamnogo
Pasal di Poro TR04C1912 Marine Kungsa Magic Pickup Malkong TR044773 Marine Kungsa Bike Norto Tai Mani Bai Pati Mung Thayo no Thimra Ja Krok Tham Ti Prasa Siklaro Pati Mung ni Yagulo Krok Tham no Gonda Sora Bakaste Shakam no Langri Thangka Borok no Fair Service ni Adong Rok Hiaba Rajiv Tripura Mungoi Kroksa Siklani Shak Belai Hamiani Bagai Rohor Jaha Bono Agotla Dibi Shakam no Go Pasal Khorang Board by Bidan Sobawa Pas Klai Jaka Kaiba Bill ni bisingo Kaibre Amendment Bill Kaiba Bill ni bisingo Kaisa Angka Hukba Klane Rok ni Hamkrai ni Bagai Tumuzak The Tripura Agricultural Land Leasing Bill 2021 Or Bill Notisaka Hasti ni Bolongte Revenue Minister NC Deborma Abuni Logologe Filsi ni The Tripura Land Revenue and Land Reforms Amendment Bill 2021 no Bidan Sobawa Tisaka Monte NC Deborma Pasal Riksa Chalok Tutoi no Lengi Klai Kha Khoroksa Riksa Driver Koktuma Mankeno Dodro Pati Mung Thayo Sopai Ka Fair Service ni Adong Rok Loge no Tlangi Thangka Bono IGM Sakam no Go Hiaba Khika Hani Saka Bono IGM Sakam no Ni Sak Nei Rok Pati Mung Pasal Di Boro Rajokha Aukli ni Gangal Road Amsayo Pasal haste ni Filchi ni Bidan Sabha ni Filchi Olivision ni Puila Koksa Panta Hiaba Olivision ni Puila ni Shalo no haste ni Law and Order issue no Toye Khorang Ti Salai Ka Bidan Sabha ni Kebeng na Adong Rok Welso Ongkore Khaduma ni Phunuk Laka Opposition Bench Paithago Olivision Workout Khlai Thangkha Opposition Bench ni Adong Rok Tabu Koktuma Shukrubai Sekango Jongjak Tongmani Haikeno Pasalo Haste ni Filchi ni Bidan Sabha ni Filchi Olivision ni Sekang Khwarpur Bidan Sabha Amcha ni MLA Ratan Chakraborty no Songjaka Bidan Sabha ni Speaker ni Bagai Bini Mung no Tisaka Monte Bothop ni Adong Ratan Larnat Awoni Yagulo MLA Ratan Chakraborty no Bidan Sabha ni Speaker Khlai Jaka Huni Shaklaikha Bidan Sabha ni Deputy Speaker Bishobandhu Sen Sekango Jora Khajak Tongmani Haikeno Pasalo Haste ni Filchi ni Bidan Sabha ni Filchi Olivision ni Sekang Khwarpur Bidan Sabha Amcha ni MLA Ratan Chakraborty no Songjaka Bidan Sabha ni Speaker ni Bagai Bini Mung no Tisaka Monte Bothop ni Adong Ratan Larnat Abuni Yagulo MLA Ratan Chakraborty no Bidan Sabha ni Speaker Khlai Jaka Huni Shaklaikha Bidan Sabha ni Deputy Speaker Bishobandhu Sen Abuni Yagulo Bono Bidan Sabha ni Speaker Achok Thaijora Sekangi Roikha Haste ni Montri Okra Biplop Kumar Deb Deputy CM Jishnu Deborma Montri NC Deborma te Montri Member Kumar Jomatia Kotal Speaker no Ramjak Sogaina Arkha Bidan Sabha ni Jotto Adong Rok Bisini Chicha Jorani Yagulo Habang ni Responsible Achok Thayo Achok Ratan Chakraborty Bureau Report Chini Khorang Khorang ni BSF Jawani Bisingo Kok Banglai Mani Pati Mung no Toyoi Paithago Bobo Bono Guli Kok Mani Pati Mung Abo Bai Guli Nagai Thika Khorang ni BSF Jawan Borok ni Mung Pratap Singh te Chatbir Singh Abo Haikeno Guli Nagai Thimra Jakte Khoroksa BSF Jawan Bini Mung Ram Kumar Pati Mung ni Yagulo Puila Bono Silasori Hospital Abo ni Yagulo Rohor Jaka Bono Gumti Hangkor Sakam Nogo Pati Mung Sangrong Sar Horo Sirasori Thanani Bharat Bangladesh Border Khagrasori BUP Ganani Alimara Amchayo Sangrongsal Horok Khorongni BSF Jawan Puli Koglai Thimani Pati Mungo Wana Mate Kemamao Klaikha Silasorite Almara Amchain Joto Lukurok Guli Nangai Thine Khorongni BSF Jawan Nongni Mung Pratap Singh te Sodobir Singh Obai Khenong Guli Nangai Thimrajak te Khoroksa BSF Jawan Bini Mung Ram Kumar Pati Mung Yagulo Puila Bono Silasori Hospital Oboni Yagulo Rohorjak Bono Gomuti Hangkor Sakham Nogo Koktuma Osaimanjaka Sangrongsal Sanja Jorawo Bharat Bangladesh Border Khagrasori BOP Ganani Almara Amsayo Duty Climate Jorawa BSF Tripura Ad Hoc Battalion ni Constable Pratap Singh te Sodobir Singh ni Bisingo Kaisa Kognotiyei Kok Banglai Mani
paithako borokni kok banglaimani daka sopao thangui sogikha oboni yagulo thamchi tungjagui Sodobir Singh no guli kogui rikha Pratap Singh mungui BSF ni o constable obo bai party mung thayo no langma sokha Sodobir Singh oboni yagulo bo thamchi tungjamani hamya ngui Ramkumar mungui te khorose BSF jawano naisige guli kokha o BSF jawan obo bai yakungo guli nangai thimrajak tabuk Ramkumar paithako bini yagni yognani bagai te mungsa lama kri ngui Pratap Singh no naisige guli kokha te khorose BSF jawan obo bai party mung thayo no langma sokha Pratap Singh party mung yagulo puila bono Silasori hospital oboni yagulo rohorjaka bono Gumuti hangkor sakhamnogo party mungni koktoma mankino party mung thayo thangui sogika hangkorni additional SP te bukangsteni SDP no khoboi Silasori thanani police khorongni BSF jawani mangkthei khosamani yagulo postmortem ni bagai ganani sakhamnogo rohorka police party mungo wana mate kemangmao klaikha Silasori te Almara amchain joto lukurok Bureau Report Chini Khorang Fasal di poro TR04C1912 marine khungsa magic pickup malkhong TR044773 marine khungsa bike no thotai mani bai party mung thayo no thimraja khorok tham ti prasa sikla rok party mung ni yagulo khorok tham no gonda sora bakaste sakham no langri thangka borok no fire service ni adong rok phia ba Rajiv Tripura mungoi khorok sa sikla ni sak belai hamiani bagai rohor jaka bono agotla jibi sakham no go party mung fasal di poro gonda sora thanani Narayanpur chomni amchayo Hai hai fasalo krima singsa kaisa lahar party mong fasalo gonda soran chimi Raisabari thangmani lama Narayanpur chomni amchayo TR04C1912 marine khungsa magic pickup malkhong TR044773 marine khungsa bike no tutai mani bai party mung thayo no thimraja khorok tham ti prasa sikla rok party mung ni yaklo khorok tham no gonda sora bakaste sakham no gotlangai thangka borok no fire service ni adong rok sago dukho manai ro angkha bisi thamchi thang omoni Rajiv Tripura bisi thamchi omoni Khogen Tripura te bisi thamchi ni omoni Devjoy Tripura gaitasi aya sare গাড়িটা মানে ইয়ে করতে রে টাকা দিয়া রে না আমরা বাইকের সাইড ঠিক আছে তো বাইকের সাইড ঠিক আছে মানে ওই কেন্দ্রের ভিতরে দুটো ছাড়া এমন হয়ে গেছে রে গাড়িটা ধরা হইছে ঘটনা এটা ওই নাম এই জায়গাটা যে নারায়ণপুর চমনি বাইকের ভিতরে তিনজন আছে বাইকের মধ্যে কিন্তু দুটো ছাড়াই দেখো দুটো একটা আছে মধ্যখানে ওই পিকআপ গাড়িটা দুটো ছাড়া লাগে দিছে রে আহত আছে তিনজন সবের বাইকে মানে একজন তো একদম শেষ ঠেংটা ভাঙে গেছে দুইজন তো শেষ হই ঠেংটা শেষ করে লইছে তো ওখানে নিচে ফায়ার সার্ভিস গাড়ি আয়া নিয়ে গেছে আর হাসপাতাল নিচে নাকি টিভি নিচে এটা করতে পারে তো জানে না ভাই borokni bisingo Rajiv Tripura mungoi khoroksa siklani sak belai hamiani bagai paithako rohor jakhabona agotla jibi sakam nogo ডক্টর বিনয় কুমার দেববর্মা যখন আমি ইমার্জেন্সিতে ছিলাম তখন 11টা নাগাদ সকাল 11টায় তখন ফায়ার সার্ভিসে কিছু অ্যাক্সিডেন্ট রুগী আনা হয় তখন দেখলাম ওদেরকে আমরা ড্রেসিং রুমে ঢোকানো হয় তিনজন রুগীকে ফায়ার সার্ভিস নিয়ে আসে এর মধ্যে তিনজনের নামটি হলো রাজীব ত্রিপুরা যেটা খুব বেশি সিরিয়াস ইনজুর হ্যাঁ এরপরে দেবজয় রিয়াং এরপরে খজেন্দ্র ত্রিপুরা হ্যাঁ এর মধ্যে সিরিয়াস রাজীব ত্রিপুরা যে ওর ডান পায়ের হাঁটুর থেকে পুরা ওপেন ফ্র্যাকচার আর ল্যাসারেটেড উন যেটা গ্রেড 4 আমরা বলি পুরোপুরি বলতে গেলে পুরোই ওর পায়ের হাঁটুতে ডান পায়ের হাঁটুতে পুরোই ছুটে যায় জাস্ট নিচের দিকে একটু লেগে থাকে হ্যাঁ একদম ল্যাসারেটেড যেটা বলা হয় যে ছিঁড়া মিরা হ্যাঁ ছিঁড়ে গেলে পুরা হাড্ডি বেরো ওপেন ফ্র্যাকচার হ্যাঁ পুরা হাড্ডি বেড়ে গেছে হ্যাঁ বাকি দেবজয় রিয়াং ওর হাঁটুতে জাস্ট একটু ল্যাসারেটেড উন বলা হয় ওর কোনো ফ্র্যাকচার নেই এখন পর্যন্ত এক্সরে করা হয়নি তবে ফ্র্যাকচার হবে না মনে হয়
রাজীবকে আপনারা রেফার করেছেন? রাজীবকে রেফার করেছেন? হ্যাঁ, রাজীবকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওকে আমরা ম্যানেজ করবো, কিছু ওকে বেঞ্চেস দিয়ে বান্ধা করে জিবিতে রেফার করে দেওয়া হয়, ওকে জিবিতে এজেন্সিতে রেফার করে দেওয়া হয়। বাকি দুজনকে ঠিক আছে আমরা এখানে রেখে দিয়েছি, রেফার এখন পর্যন্ত রেফার দরকার হয়নি। ফজেন্দ্র তো ভালো আছে, জাস্ট একটু কাটা গেছে। হ্যাঁ, আর দেবজয়ের লেসারের আমরা ওকে স্পেস দিয়ে এখানে রেখে দিয়েছি। শুধু রাজীব ত্রিপুরা সিরিয়াস ওকে আমরা জীবিতে রেফার করে দিয়েছি। পার্টি মুংনি ইয়াগুলো খালি থাকা বরকলো থতাইনাই TR04C1912 মারিনে ম্যাজিক পিকআপ মারখং। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। First salo khorang board by bidan sobawo pass khlai jaka kaiba bill ni bisingo kaibre amendment bill kaiba bill ni bisingo kaisa angka hukba khlaine rokni hamkrai ni bagai tubujak the Tripura Agricultural Land Leasing Bill 2021 o bill notice aka hastini bolongte Revenue Minister NC Deborma abuni loge filsini the Tripura Land Revenue and Land Reforms Amendment Bill 2021 no bidan sobawo tisaka montri NC Deborma Kebengnai bodol ni adong rok kuri fano fa salo khorang board by bidan soba o kaiba bill pass khlai jaka bidan soba ni adong rok kaiba bill ni bisingo kaibre amendment bill kaiba bill ni bisingo kaisa angka hukba khlaine rok ni hamkrai ni bagai tubujak the Tripura Agricultural Land Leasing Bill 2021 o bill notice aka hastini bolongte Revenue Minister NC Deborma abuni loge filsini the Tripura Land Revenue and Land Reform Amendment Bill 2021 no bidan sabha oti shaka montri NC Deborma kaiba bill ni bisingo puila hastini montri okra biplop kumar deputy shaka the Tripura Police Amendment Bill 2021 সংসদীয় গণতান্ত্রিক পরিষদের বিষয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আপনার মতো একজন বরিষ্ঠ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে আসীন হওয়ার জন্য এই সভাপতির নেতা হিসেবে আমি আপনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা জানি যে আইনসভা হল গণতন্ত্রের মন্দির, আর এই মন্দিরে যিনি পূজারী আমাদের গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থায় তিনি হলেন অধ্যক্ষ। এই মন্দিরের সূচি শুভ্রতা, অধ্যক্ষের উচ্চতম আদর্শ, ন্যায়ের প্রতি আন্তরিক উদ্যম, সমস্যা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুর উপরে তিনি নির্ভরশীল, দায়বদ্ধ। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার এক ঐতিহাসিক দিন। এই স্মরণীয় মুহূর্তে আমি বলবো নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ মহোদয় আগামী দিনগুলিতে ওনার পরিষদীয় গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বুদ্ধি এবং আলোকিত ভাবনায় সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করবে। ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনের প্রতিটি কর্মসূচি মসৃণভাবে পরিচালনার বিষয়ে আপনাকে এই হাউসের সকল মাননীয় সদস্যা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন বলে আমি প্রত্যাশা করছি। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্য থেকে শাসক বিরোধী দল থাকবে। একটি নির্বাচিত সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো সফলভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই সভায় প্রতিপক্ষের গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা সবটাই কাম্য। এটাই আমাদের ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের গৌরব এবং রীতি। এখানে জনকল্যাণে সরকারের নীতি, লক্ষ্য এবং কর্মসূচি নিয়ে যেমন আলোচনা হবে, তেমনি প্রতিপক্ষের তরফে গঠনমূলক আলোচনা ও সমালোচনা সর্বদাই প্রত্যাশিত। পবিত্র বিধানসভায় এই অধিবেশন কক্ষে রাজ্যের 37 লক্ষ লোকের সার্বিক কল্যাণের বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা যেমন প্রাধান্য পাবে, তেমনি এই রাজ্যের সার্বিক কল্যাণে রাজ্য ও দেশের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পাবে। এটাই ত্রিপুরাবাসী ও দেশবাসী সকলের কাছে প্রত্যাশিত। সরকার পক্ষ থেকে বিরোধী পক্ষ সকলকে নিয়ে রাজ্যের কল্যাণমূলক কাজ আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আলোচনার অন্যতম পীঠস্থান হল আমাদের এই পবিত্র বিধানসভা। দ্বাদশ বিধানসভার শুরু থেকে আমি দেখে আসছি বিধানসভা অধিবেশনের কার্য পরিচালন নীতি অনুযায়ী জনস্বার্থ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার সুযোগ শাসক বিরোধী সকলকেই নির্দিষ্টভাবে পাচ্ছেন এবং এটাই পরিষদীয় গণতন্ত্রের আদর্শ ও গরিমা। এই আদর্শ ও গরিমা কখনো রাখার দায়বদ্ধতা আমাদের সকলের। সংসদীয় ব্যবস্থাপনা আপনার সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা আগামী দিনে এই বিষয়টি আরও উজ্জ্বলতর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Aboni yakulo hasteni monto okra yakso Jishnu Deborma Tishaka the Tripura State Goods and Service Tax Fourth Amendment Bill 2021 te the Tripura Road Development Cess Second Amendment Bill 2021
Kaiba bill ni bisingo kaisa angka hasteni hukba khlaine rokni hamkraini bagai tubujak the Tripura Agricultural Land Leasing Bill 2021 o bill notice aka hasteni Forest State Revenue Minister NC Deborma aboni loge filsini the Tripura Land Revenue and Land Reforms Amendment Bill 2021 no Bidhan Sabha oti Shaka Mantri NC Deborma Paithago House oti saja kaisa bill no Khorang board ni bisingte pass khlaikha Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakraborty Rajakha Agulin Simi Pranab ni Kokthom Chini Khorang Phasalo rickshaw chalok chutoino lengi klaikha khoroksa rickshaw driver koktuma mankeno dodro party mung thaye sokpai ka fire service ni adongrok loge no tlangi thangka bono IGM sakam nogo phiaba thoika hani saka bono IGM sakam nok ni saknai ne rok party mung phasal diporo Rajakha Agulini Gangal Road amsayo Phasal diporo rickshaw chalok tutuino khoroksa rickshaw driver thimani party mungo kama masalaikha koktuma khnanai Rajakha Agulini tongkosong lukurok Party mungni logi no IGM sakham no gotlangi thanga bono fire service ni adong rok phiaba theke hani saka bono IGM sakham nok ni saknai ne rok koktuma o saimanjaka phasal diporo khoroksa rickshaw driver passenger tui thangui tongmani jora Rajakha Aguli Gangal Road amsayo ajum salengi klaikha o rickshaw driver logi no fire service ni adong rok no rohorjaka koktuma mankheno dodro party mung thayo phai sokpaikha fire service ni adong rok logi no tlangi thanga bono IGM sakham nogo phiaba thike hani saka bono IGM sakham nok ni saknai ne rok tabu bo thine o rickshaw driver ni sinimung manja ko police মানে পয়রা গেছে গাড়ি পয়রা মারা গেছে রিকশা চালাই আছে রিকশা চালাই আছে রানিং এর ভিতরে খারাপ পয়রা মারা গেছে কোন সময় হইছে রে একটা 5 মিনিট 5-10 মিনিট Rickshaw salomang no khoroksa rickshaw driver thimani party mungo wana matei kamang masalaikha Rajakha Agulini tongkosong lukurok জীবিত আছেন Rajakha Agulini simi Pranab ni Kokthom Chini Khorang Phasalo hasteni filchini Bidhan Sabha ni filchi oliviation ni puila koksa panda phiaba oliviation ni puila ni salono hasteni law and order issue no toye khorang ti salaikha Bidhan Sabha ni kebengna adongrok welso onkore khadumani phunuk laka opposition bench paithago oliviation workout khlai thangkha opposition bench ni adongrok Phasalo filchi oliviation ni puila ni salo toke ni kosolo kaisa jatra musamung haike khorang ti salaikha kebengne bodol ni ojamano khoboi kebengne bodol ni joto adongrok asalo MLA Sudan Das hasten law and order issue kebengne bodol ni adongrok choprop jakmani te kebengne bodol ni party office rok subscribe khlaijakmani party mungno toye kaisa motion tobo mani phiaba oliviation chengnani sakangno hasteni mantri Okra Biplop Kumar Dev abonote kokti sanai hini sajakmani aboni yagulo no o issue no toye kok salai jakna tongmani aboni bagai MLA Sudan Das bai ti sajak motion no yasagai nahalia Bidhan Sabha ni speaker phiaba abono go sei nahanani nailia kebengne bodol ni adongrok ধারা অনুযায়ী আপনারা চলবেন কিন্তু সে সম্পর্কে বিধানসভা আপনাদের এটা রিজেক্ট করে দিয়েছে এবং মাননীয় লিডার অফ দি হাউস তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কিন্তু সেটাও আপনারা শুনতে রাজি নন আমি সদস্যদের নাম বলছি প্রশ্নোত্তরে মাননীয় শ্রী মফস্বল আলী উনি অ্যাডমিট করছেন না মাননীয় মফস্বল আলী aboni yagulo welso onkore khadumani phunuk laka opposition bench oliviation chengmani loge no oliviation no mothage rejaknani chaitong nahan manik borok phiaba Bidhan Sabha ni speaker Bidhan Sabha ni samoskangai tlangkha aboni bagai paithago oliviation workout khlai thangka opposition bench ni adongrok এবং রাজ্য সরকার এবং মাননীয় মন্ত্রী উভয়দের কাছে অনুরোধ করব যাতে গন্ডা সহ পিটিআই কলেজ স্থাপনের জন্য যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় Rajakha Agulin Simi Pranab ni Kokthom Chini Khorang Tabo kisa lenglamani jorate bo haste hayungte ha kotoni koktoma tubui phai tong lenglamani yagulo
खुलुमखा त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरं आनि खाबे खुबे हामजों माया फारो अशा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि सिमिनरनि बागि चेंजंनाय स्वर्ण कोमल ज्वेलर्सो स्वर्ण शारद अर्गो जे जागा मेगाला की ड्र नरक माननाय कायथम रांचिनि नेकलेस तेबो तंगनाय लाकी ड्र 21 गोल्ड कॉइन डायमंड पर्चेस खाने रंग बागि आं सानामो नरकनि बागि बोतंगो कायथम डायमंड रिंग ते एवरी पर्चेस नरक माननाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्ण कोमल ज्वेलर्स फाइदि फाइन नाइफेल गवर्नमेंट नि जत राइडते ताकले जिंगा साथे न पालेलाय हामबाय Malhar Events and Entertainment is presenting here in association with Exclusive. All event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Lenglaman iya gulo hai lam sogo Chini Khorang kok tu mau. Hai faidi na le firan tini ni kok tu mau bokrok rok. Sekanggo congjak tongmani hai keno ha salo hasteni filji ni bidon chawani filji अधिवेशन ni sekang fire por bidan sabha amchani MLA rokon chakraborty no songjaka bidan sabha ni speaker ni bagai bini mungroti shaka monte bothamni adong roton larnat aboni yagulo MLA rokon chakraborty no bidan sabha ni speaker khaijaka ni shaklaikha bidan sabha ni deputy speaker Bishobandhu Sen Khorang ni BSF jawani bisingo kok banglai mani pati mung no tei paithago bobo bono guli kok mani pati mung abo bai guli nangoi thika khorang ni BSF jawan borok ni mung Pratap Singh tei Satbir Singh abo hai kheno guli nangoi thimra jak tei khoroksa BSF jawan bini mung Ram Kumar pati mung ni yagulo poila bono Silasori hospital abo ni yagulo rohorja khaboro gumti hangko sakham nogo Pasal di Poro TR04C1912 Marine Kungsa Magic Pickup Malkong TR044773 Marine Kungsa Bike Nong Totai Mani Bai Pati Mung Thayo no Thimra ja Khoroktham Tiprasa Siklaro Pati Mung ni yagulo Khoroktham no Gonda Sora Bakaste Sakam Nogo Tlangri Thangka Borok no Fire Service ni Atong Rok Hiaba Rajiv Tripura Mungoi Khoroksa Sikla ni Sak Belai Hamiani Bagai Rohorja Habono Agotla Dibi Sakam Nogo Pasal Khorang board by bidan sabha o pass khlai jaka kaiba bill ni bisingo kaibre amendment bill kaiba bill ni bisingo kaisa angka hukba khlane rokni hamkrai ni bagai tumujak the Tripura Agricultural Land Leasing Bill 2021 or bill notice aka hastini bolongte Revenue Minister NC Deborma aboni loge filsi ni the Tripura Land Revenue and Land Reforms Amendment Bill 2021 no bidan sabha o tisaka montre NC Deborma
Pasalo rickshaw chalok tutoina lengi klai kha khoroksa rickshaw driver koktuma mankeno dodro party mung thaye sopai ka fire service ni adongrok loge na tlangi thangka bono IGM sakam nogo kiaba thika hani saka bono IGM sakam nog ni saknai ne rok party mung fasa di boro rajokha aukli ni gangle road amsayo Pasalo hasteni filchini Vidansabha ni filchi olivision ni puila koksa panta yaba olivision ni puila ni shalono hasteni law and order issue no toye Khorang tisala ka Vidansabha ni kebeng na adongrok welso onkore khaduma ni phunuk la ka opposition bench paithako olivision workout khlai thangkha opposition bench ni adongrok Tabo kokto masuk roboy. Khaksa khakda bogo samung khlayo Vidansabha ni ketal speaker Pasalo Vidansabha ni kebengnai bodoni bagai khatijak khotolo kaisa koktum padaringai o koksu samuti samani loge filchini Vidansabha ni filchi olivision ni paithak salo kebengnai bodoni adongrok manjakla khane koktuma rakha kebengnai bodoni ojama manik sarkar Filchini Vidansabha ni filchi olivision ni puilani salo olivision workout khlaimani loge paithati olivision obo kebengnai bodoni adongrok manjakla khani saklai murukha kebengnai bodoni ojama manik sarkar Pasalo Vidansabha ni kebengnai bodoni bagai khatijak khotolo kaisa koktum pandaringe o koktuma saklai kha kebengnai bodoni ojama manik sarkar bini koksi samung khaksa khakda bogai samung khlaio Vidansabha ni ketal speaker honoi হওয়ার সময়ে হয়তো সবাই উপস্থিত ছিলেন এই অধিবেশনে আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিধায়ক সুধম দাস একটি অ্যাডজার্নমেন্ট মোশন এনেছিলেন নোটিশ দিয়েছিলেন তাতে গিয়ে যেটা দেখা গেল এটার উপরে আমাদের আজকে যিনি নূতনভাবে অধ্যক্ষের পদে আসীন হলেন তিনি এটাকে খারিজ করে দিয়েছেন সুধম দাসের প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ছিল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং মূল কন্টেন্ট যেটা ছিল 2-4 লাইনে যেটাতে তিনি উল্লেখ করেছেন বিরোধীদের উপর আক্রমণ খুব পেছনে না গিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের অফিসের উপর আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে ভাঙচুর লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ এগুলো আপনারা আগরতলা যারা আছেন তারা দেখেছেন 8 তারিখে কি হয়েছে শুধু আগরতলায় না ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এই হিসেব নিকেশ আগে দেওয়া হয়েছে আমি এগুলি বলে আপনাদের ভাড়া করতে চাইছি না এবং নোটিশের মধ্যে উল্লেখ করা আছে বিরোধী দলের নেতা কর্মী সমর্থক তাদের উপর দৈহিক আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে বাড়িঘরে আক্রমণ হচ্ছে লুণ্ঠন হচ্ছে তাদের যে মিনস অফ লাইভলিহুড সেগুলোর উপর খুব পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ সংঘটিত করা হচ্ছে সংবাদপত্রের যে কার্যালয় এই সময়ের মধ্যে দেখা গেল একই দিনে প্রায় 3-4টা জায়গায় আক্রমণ সংঘটিত হলো দৈহিকভাবেও সংবাদপত্রের কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছে বিরোধী দলের নেতা সহ অনেক সদস্য তারা এমনকি তাদের নিজেদের নির্বাচিত এলাকায় যেতে পারছেন না এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছিল অন্য সমস্ত এজেন্ডা
সাসপেন্ড করে পেছনে দিয়ে এটা আগে আলোচনা হোক। তো স্পিকার বলার চেষ্টা করছিলেন যে না, আগে প্রশ্ন ইত্যাদি আছে, অভিযোগের রেফারেন্স আছে। তারপর বললো ঠিক আছে, এগুলি তো আমাদের কোনো আপত্তি নেই, এগুলি পেছনে নিয়ে যান, এটাই প্রথম আলোচনা। তারপর তিনি তো বললেন যে না, এটা কোন কোন ধারা তিনি উল্লেখ করলেন, সেটা উল্লেখ করে বললেন যে না, এটা হবে না। এখন বিধান সভার যে নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি আছে, ধারা, তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু সুদন দাস এই নোটিশটা দিয়েছে। ফিয়াবা কেবেংনাই বদলনি সাকলাই মুঙ্গ আজাই খাদাল বিদার সোমো তামনি বাগে হমানিলে ফাইনে 27 সেপ্টেম্বর সালমারিও হা কতর গনাঙ্গै দলমগর সাকলাই জাগ याक्सि बदल सिपिआइएम हाके आसालनि अधिवेशनाव मा जायगा हनै साख्लाया फानो बदलनि दलमगत साख्लायजाक सालो विधानसभायाव थांगै आसगिदे तंगै खामो याक्सि बदलनि एमएलए रक हाके तिनि स्राय स्राय ओंखा आबो फासल अधिवेशनाव वर्कआउट खालामनानै ते तांसानि अधिवेशनाव मा जायगा हनै साख्लायनानै सिगांनि सिमिनो जाबै खलजाक आबो ते सानानिसे कक्करिखा মূল বক্তব্যটা যেটা ছিল, গণতন্ত্র যেখানে আক্রান্ত, আইন শৃঙ্খলা যেখানে তলানিতে চলে গেছে, শান্তি যেখানে নাই, এটা বাদ দিয়ে অন্য কি বিষয়ে আলোচনা করব? আগে এটা আলোচনা করুন, এটা আলোচনা করে বাকি বিষয়ে আলোচনা জান। বিধানসভাতে আলোচনার জন্য আমাদের তো কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এই জায়গায় তারা যেতে রাজি না। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালোটা কি? আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, স্পিকার সাহেব বললেন, আপনারা একটু আগে আপনাদের নেতা বললেন যে আপনারা সহযোগিতা করবেন। এই কি সহযোগিতা? এটা যদি উল্টো দিক থেকে বলা যায়, সহযোগিতা তো স্পিকার করলেন। তিনি যেটা বললেন, তার যে পদে আসীন হয়ে প্রথম যে তার ভাষণ তিনি রাখলেন, অনেকক্ষণ বলেছেন, ঠিক আছে, তাতে কিন্তু তিনিই বলেছেন শাসক দল বিরোধী দল তাদের গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে বিরোধীদের দিকে একটু নজর রাখতে হবে, নানা কথাবার্তা বলেছেন। তাহলে এই যে মোশনটা, এটাতে তো মূল কথাটা হচ্ছে বিরোধীরাই আক্রান্ত। তাহলে তারা বলছে আগে আমাদের কথা শুনে নিন। উনি আবার বলছেন মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ এটার উপর বলবেন। আরে বিরোধীরা যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের কথা না শুনে মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন? কই এই যে ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে এ সম্পর্কিত কোনো বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী রাখেননি। তাদের কথা বলতে দিন, তাদের কথা শুনুন, তারপর মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে যেটা দেখা গেল, স্পিকার সাহেবও কিন্তু শুরুতেই এই জায়গাটা যথার্থ অর্থে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারলেন। বিরোধীদের যে বক্তব্য, যেটা যুক্তিনিষ্ঠ, সেটা তিনি গ্রহণ করলেন না। ঘুরিয়ে যে স্ট্যান্ডটা নিলেন, এটাতে কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চের খানিকটা সহায়তা সেখানে করা হলো। যাই হোক, আমরা তো এখানে মানে উনি আজকে প্রথম দায়িত্ব নিয়েছেন, যেহেতু উনি উল্লেখ করেছেন যে আপনাদের বিরোধী দলীয় নেতা এই কথা বললেও কিন্তু আপনারা এটা কী করছেন, এটা কিন্তু ওনার আত্মসমীক্ষা করা প্রথমেই উচিত ছিল। উনি পারতেন অলরাইট, এটাই আগে আলোচনা হলো না। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভায় বিরোধীরা বসে থেকে কি আলোচনা শুনবে? অর্থটা কি? সিদ্ধান্ত করেছেন, তারা ওয়াক আউট করেছেন এবং এই সেশন বয়কট করেছেন। এছাড়া তো কোনো বিকল্প নেই। মানুষের মধ্যে আমরা আছি, থাকবো, যেতে হবে। আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সেগুলো আলোচনা করতে দিল না, গ্রহণ করলো না, এটাও মানুষের কাছে আমরা নিয়ে যাব। এটাই আপনাদের সামনে বলার জন্যে আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আপনারা এসেছেন, আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই আমন্ত্রণ Rajaka Augulin Simi, probably Kotum, Chini Khorang. Ketalke asai firka Tripura sarong te kaisa sebok khlainai rokni motha Tripura Employees Association aboni loge loge sangrong saro saklai jaka Tripura Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbutang sangrong saro agota Press Club o kaisa koktum padadingei Tripura Employees Association Central Executive ni mungbutang mo saklai ka mothani General Secretary Vijay Deborma
TUKS te TNE ni yagulo paithoko asekha Tripura sarokni te kaisa sebok khlainai rokni motha Tripura Employees Association oboni loge loge sangrong salo saklaijaka Tripura Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbutang sangrong salo Agartala Press Club o kaisa kokthum pandai ringei Tripura Employees Association Central Executive ni mungbutang no saklaikha mothani General Secretary Bijes Debrma Shibanando Debrma no songjaka mothani asukphang Horendra Debrma no Working President te Pulen Debrma Mukundo Zomatia Podmaloson Zomatia te Shri Kumar Debrma no songjaka asukphang yaksu Obai Keno Khorok Sukuno General Secretary Khorok Sini no Assistant Secretary Khorok Buri no Office Secretary Khorok Ni no Cashier Khorok Sini no Executive Member te Khorok Shiba no Central Working Committee Member songjaka Tripura Employees Association Tripura mothani support khlainai sebok khlainai bodol hwnoi saka mothani General Secretary Bijes Debrma Chini Tripura Employees Association ngai sung mia sung Chini Tripura Employees Association kaisa bodol snamjakha a bodol ni nahar mungkha Chini Tripura o Chini Scheduled Tribe keba ST Chini jebabe Chini manthai bibak jagawano tam government tam non government abarokno ঠিক bahiki maniman abarokno tisem kaisa movement khainani bage seng kaisa bodol ma saikha ka bodol Chini 54 Central Committee tongo engke borong ni bisingo President Chongjakha Shivananda Deborma Working President Chongjakha Horendra Deborma Vice President tongo Khorokpure borong ni bisingo tongo Pulen Deborma Mukundo Jomatia Podolochon Jomatia Shri Kumar Deborma Noijon tiye General Secretary tongoro abarokha Chandrasekhar Deborma Chitto Deborma Bijes Deborma Sudhir Deborma Tinku Jomatia Kondropo Deborma Mrs. Manju Deborma Tangkai Shiba Mohan Tripura Omrita Manik Jomatia Mithun Deborma Tushar Deborma Duluram Deborma Shashindra Deborma Subhas Deborma Ojoy Ram Riang Pradip Deborma Khapang Deborma Bishadon Jomatia Dinesh Deborma Apurai Jomatia Ojit Deborma Office Secretary Khoroktam Juddomoni Deborma Sudharanjan Deborma Mongol Deborma Treasurer Eba Rangphang Deves Deborma Rajoni Deborma Executive Member Tongo Buduliana Rangkhol Devdulal Tripura Sanjeev Deborma Khukon Kishore Jomatia Chanmuni Riang Horidon Riang Phulmala T Deborma Central Working Committee Member Tongo Mrinal Kanti Deborma Somendra Deborma Sandiram Riang Olindra Jomatia Shukram Deborma Biswajit Deborma Obir Kanto Molsom Debroto Deborma Ronobir Deborma Jiten Deborma Uttom Tripura Shambhumoni Koloi Onimesh Jomatia Padanya Riang Pabanya Riang Chiranjit Riang Abrokha Chini Central Committee ni adongra total কত জন আমাতে খাজানা 54 সারা ত্রিপুরা এবং जों बोसगां सप्ताहनि सिमिनो जों सारा त्रिपुरायाव जोंनि डिभिजनाल कमिटि हायाकेबा प्राइमारि कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आबो खाजाना অমত মানে অমুক যে খাজা মানে সংগঠন যে খাজা মানে অব নাহার মুক্তাম अब नाहार मुंगाय जोंनि त्रिपुरा सारकनि हामखायनो दै जों सांगां যেমন তাবুক তো जों बेसिकली जों आरो सेबुक बदल सेबुक रंनि तो जों फुलामा तांग्रानाय जोंनि गोबांमा सेबुक रं रमु सनमाया रिक्रुटमेन्टनिया गोबांमा पोस्ट वेकेन्ट दङ फिलआपनिया विभिन्न भाबे जोंना थों दङ आबोंनो जों मानिनायनि बागै जों आरो चेष्टा खायनाय मुभमेन्ट खायनाय आबो जों डिए तो अब तो इन जनरल
দিয়ে তো ST HC জেনারেল যত আবো তো দङ ন গাবro mo to yei chini mo bet ngai ke buskan salo chinti blasar kwangwa ngong tong rang puisa teri polimia sang abrung mo chini kormosari sang kaisa welfare fund te sang borong no কিছু যে মাছ sang subanan bagai sini bodal wansuk lai jai no bodal ki kono political party be kring jakda political party bai chang kanungjak hini bomano hi bomano tam himale जों त्रिपुरा मथा तां महाराजानि नेतृत्व जे थानसा कनसेप्ट जे जत बदल थानसा खायखा जों मोस्ट वेलकाम এবং जोंबो आसामनो जोंबो एज ए कर्मचारी हिसाबै जेसेक मानसिक जोंबो शेयार खालामनायनि बागै जों प्रस्তুत बस्कानि सालो त्रिपुरासो सेबक खालामनाय रनि दाल बिदाल मानथाय सौथायनि बागै सामु खालाय थांनाय होनै कग्रलायखा मथानि जत तां अखरा ते तां फां आदं र राजखर आगुलिनि सिमी किरसानुनि ककथुम चिनि खरां दिनै कक्तमा आसुक जरातै न तै हास्ते हायुं तै हा कतनि कक्तमा साइमानानि बागै चयवै नाय तंगदि चिनि खरां Thank you.